बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद, आप देख रहे हैं सजाद रिव्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं जी जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। पहले तो ये कि यार वार जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता। हमें बैठकर पीसफुल तरीके से अमन के साथ मोहब्बत के साथ जो है वो हर चीज़ का जो है सल्यूशन निकालना चाहिए। वार किसी भी चीज़ का जो है सल्यूशन नहीं है। अब हमें जो वीडियो भेजा गया है ना वो ये है कि अगर इसी तरीके से जो म्यांमार है वो बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर देता है तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल में जो मेरी राय है सबसे पहले तो ये है कि बांग्लादेशी की जो कौम है ना, बांग्लादेशी जो लोग हैं वो अपने देश से बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत मुहिब वतन हैं। वो मतलब बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो कूद जाएगा बिना सोचे समझे। मतलब सोचना क्या भाई, अपने देश के लिए आपने क्या सोचना है, वो तो जान की बाजी तक लगा बैठेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर बांग्लादेश की तरफ से जो हमें वीडियो भेजा गया कि आप इसके ऊपर देखिए कि अगर म्यांमार बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर देता है तो देन बांग्लादेश क्या करेगा और बांग्लादेश को क्या ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। एक्चुअली जैसे कि मैंने पहले बात की है, मैं तो हम तो चाहते हैं कि मोहब्बत को प्रमोट करें, लव, पीस, अमन जो है ना वो बना रहे। क्योंकि वार, जैसे कि पहले मैंने बोला कि भाई सोल्यूशन है ही नहीं। जब वार किसी चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं है तो वार की तरफ जाने से पहले हमें 101 मरतबा जो है वो सोचना चाहिए कि यार हम ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है। अभी आप ये देखें, वार वहाँ पर लगी हुई है, रशिया में वार चल रहा है, उसका इफेक्ट जो है हमारे पूरे एशिया के ऊपर, जो बल्कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका असरात पड़ रहे हैं। बांग्लादेश में महंगाई हो जाएगी, पाकिस्तान में महंगाई हो जाएगी, इंडिया में महंगाई हो जाएगी, चाइना में महंगाई, हर कंट्री में जो है महंगाई हो जाएगी। अब आप खाम तेल देख लें, ऑयल की देख लें कि आज $10 फी बैरल जो है जंप कर गया है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये पूरे वार एक देश में चल रही होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा होता है। लेकिन आज जो वीडियो हमें भेजा गया हम उसकी तरफ आते हैं और पहले ये वीडियो देखते हैं। আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের বিশেষ পর্বে। সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। একদিকে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলা, অন্যদিকে স্বাভাবিক সময়ে ইউক্রেনের পাশে থাকা বন্ধু দেশগুলোর নীরব দর্শক বনে যাওয়া এটাই প্রমাণ করে নিজেদের স্বাধীনতা ও মাতৃভূমিকে রক্ষা নিজেদেরই করতে হবে। অন্য কোনো বন্ধু দেশ রক্ষা করতে আসবে না। এবার বাংলাদেশ বেশ নড়েচড়ে বসতে যাচ্ছে। শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, সামরিকভাবেও শক্তিশালী হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সেই রূপরেখা নিয়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কাজ করছে বাংলাদেশ। কি পরীক্ষা ও কি হবে সেই রূপরেখা তা জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করছি। বরাবরের মতোই আমাদের ব্যবহার করা সকল তথ্যের রেফারেন্স ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। তবে তার আগে অনুরোধ করছি প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথে চলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আপনিও। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ স্থাপন করা হয় বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে। তৈরি হয় নানা আইন, নিয়মকানুন। মূলত এসব আইন ও নিয়মকানুন তৈরির পেছনে উদ্দেশ্য ছিল যেন কোনোভাবেই একটি দেশ অন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপর হামলা না করে। কিন্তু ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হামলা প্রমাণ করে দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এখন পর্যন্ত কোনো কিছুই বদলায়নি। এখনও কোনো শক্তিশালী দেশ ইচ্ছা করলেই অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর হামলা চালাতে পারে। আজ ইউক্রেনের সাথে যা ঘটছে কাল তা বাংলাদেশের সাথেও ঘটতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশি হিসেবে যেমন আমাদের জন্য আনন্দের, সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে দায়িত্ব। 1990 সালে সাদ্দাম যেভাবে কুয়েতকে লুট করার উদ্দেশ্য নিয়ে কুয়েতে হামলা করে, সেই একইভাবে আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করতেও আক্রমণ চালাতেই পারে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা। কয়েক মাস আগেই অন্য দিগন্ত নামে একটি জনপ্রিয় নিউজ পেপারে ছাপানো হয় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিপুল পরিমাণে হাতিয়ার ক্রয় করার বিষয়টি। গত কয়েক বছরে মিয়ানমার আধুনিক সমরাস্ত্র আমদানিতে $2.4 বিলিয়ন ব্যয় করেছে। এই অস্ত্রগুলোর বেশিরভাগই চীন ও রাশিয়ার তৈরি। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথেও সামরিক সখ্য গড়ে তুলেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। মিয়ানমার এশীয় দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম একটি হলেও দেশটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করে প্রতিরক্ষা খাতে। মিয়ানমারের কি প্রয়োজন এত হাতিয়ার দিয়ে? অনেকেই হয়তো বলবেন তাদের দেশের অভ্যন্তরে চলছে যুদ্ধ, তাই তারা এসব হাতিয়ার ক্রয় করছে। তবে হাতিয়ারের পরিমাণ ও ক্ষমতা দেখে মনে হয় না শুধু অভ্যন্তরের জন্য তারা এগুলো ক্রয় করছে। মিসাইল কিংবা যুদ্ধবিমান ক্রয় করছে গণতন্ত্রের আন্দোলন থামানোর জন্য, এই কথাটা বাস্তবসম্মত নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন দেশকে টার্গেট করে মিয়ানমার এত অস্ত্র ক্রয় করছে? এত সমরাস্ত্র কার জন্য? মিয়ানমারের প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ড, লাওস, চীন, ভারত ও বাংলাদেশ।
আগে থাইল্যান্ডকে লক্ষ্য করে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী সাজানো হতো, এখন থাইল্যান্ড থেকে এদের নজর সরে এসেছে। থাইল্যান্ডের পাশেই রয়েছে ছোট্ট অথচ অনুন্নত দেশ লাওস, কিন্তু এই দেশটি চীনের খুবই কাছের। চীনকে চটিয়ে মিয়ানমার লাওসে যাবে না। এর বাইরে রয়েছে চীন ও ভারত। এই দুই দেশ থেকে মিয়ানমার অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম কেনে, এদেরকে আক্রমণ করার প্রশ্নই আসে না। অবশিষ্ট রয়েছে বাংলাদেশ। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের 193 কিলোমিটার স্থল ও পানি সীমান্ত রয়েছে। 2016 সালে মিয়ানমার রোহিঙ্গা মুসলমানদের তাড়িয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের ফেরত না নিতে মিয়ানমারের কুচেষ্টার অন্ত নেই। দেশটির অস্ত্র সম্ভার এখন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই। বঙ্গোপসাগরের নীল পানির প্রতিও লোভ রয়েছে দেশটির। সম্প্রতি মিয়ানমার নৌশক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি বিমান শক্তি বাড়ানোরও জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে বাংলাদেশও বসে নেই। বাংলাদেশ তুরস্ক থেকে ড্রোন এবং যুক্তরাজ্য, ইতালি, স্পেন ও জার্মানির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরি, যা বর্তমান চতুর্থ জেনারেশনের অন্যতম সেরা যুদ্ধ বিমান টাইফুন ছাড়াও ক্রয় করেছে অসংখ্য মিসাইল। সম্প্রতি বাংলাদেশ চীনের কারিগরি সহায়তায় তৈরি করেছে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ সাবমেরিন ঘাঁটি। ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিসাইল ঘাঁটি তৈরির নির্দেশ প্রদান করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ নৌবাহিনী ব্রিটিশ অত্যাধুনিক টেকনোলজির 5টি যুদ্ধজাহাজ ক্রয় করতে যাচ্ছে, যার 3টি তৈরি হবে লন্ডনে, বাকি 2টি তৈরি করা হবে বাংলাদেশে। এতে আধুনিক যুদ্ধজাহাজের ব্রিটিশ টেকনোলজি চলে আসবে বাংলাদেশের হাতে। ইতিমধ্যেই খুলনায় মেড ইন বাংলাদেশি যুদ্ধজাহাজ তৈরি হচ্ছে এবং সেই জাহাজগুলো লাল সবুজের পতাকা নিয়ে মিয়ানমার বাংলাদেশ সমুদ্র সীমানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সাধারণত রাশিয়ার কাছ থেকে বড় যুদ্ধ বিমান এবং চীন থেকে হালকা বিমান কিনে থাকে। MiG-35 কেনার শর্ত জুড়ে দেয় মস্কো। বিষয়টিকে পুরোপুরি ইতিবাচকভাবে নেয়নি ঢাকা। এদিকে রোহিঙ্গা ইস্যুর শুরুতে রাশিয়া মিয়ানমারকে সমর্থন করায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এছাড়াও মিয়ানমারের কাছে রাশিয়া Yak-130 এবং Su-30 বিক্রি করতে সম্মত হওয়ায় বাংলাদেশ চতুর্থ জেনারেশনের অত্যাধুনিক টাইফুন যুদ্ধবিমান ক্রয় করতে যাচ্ছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ হাতিয়ার চীন ও রাশিয়া থেকেই আমদানিকৃত, তাই বাংলাদেশ এখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি ও ফ্রান্সের দিকেই বেশি ঝুঁকছে। মিয়ানমার আক্রমণ করলে ভারত, রাশিয়া কিংবা চীন কেউই বাংলাদেশের সমর্থনে আসবে না। তারা রোহিঙ্গা ইস্যুতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর ইঙ্গিত আগামী 3 মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে 5টি বৈঠকের সময় ঠিক হওয়া। একক দেশের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং বাংলাদেশ সকল দেশের সাথেই খেলার মাধ্যমে হাতিয়ার ও উন্নত প্রযুক্তি দেশের ভাণ্ডারে যুক্ত করতে যাচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, আমরা সেই জাতির উত্তরসূরি যারা লাঠি আর পুরনো বন্দুক নিয়ে মাত্র 9 মাসে এই দেশকে স্বাধীন করে ফেলেছিল। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও সম্পর্কে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমাদের। ओके गाइस, तो वीडियो जो है हमें भेजा गया था वो अख्ताम पजीर हुआ है। और पहली बात तो ये कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो के कहा कि यार पीसफुल तरीके से रहना चाहिए, लेकिन आप पीसफुल हैं, लेकिन आपका दूसरा कोई जो दुश्मन है वो आपके ऊपर अटैक कर देता है, आपके ऊपर वार कर देता है, देन आप क्या करेंगे, तब क्या होगा। तो पहले तो बांग्लादेश को जो है जिस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये बांग्लादेश की हिस्ट्री उठाकर देखें तो बांग्लादेश ने हर दुश्मन का जो है वो डटकर मुकाबला किया, ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि विक्ट्री भी अल्लाह ताला ने उनको नसीब फरमाई है। तो दुश्मन जो है ना, पहली बात यह है कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और बांग्लादेश कमज़ोर नहीं है, बांग्लादेश जो है वो कमज़ोर नहीं है, बांग्लादेश बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बांग्लादेश को उसके साथ साथ अपना जो वेपन्स है ना, वेपन टेक्नोलॉजी जो है उसको भी मॉडिफाई करना होगा। आप ये देखें कि बांग्लादेश के ऊपर फ़र्ज़ करें सपोज़ म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर अटैक करता है, तो क्या होगा। बांग्लादेश जो है स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करेगा। अब बांग्लादेश की जो यूथ है, जो मनुष्य है, वो भी घरों से निकल आएंगे और वो भी आर्मी के तौर पर, वो भी एक मुजाहिद, एक सिपाही के तौर पर मैदान में लड़ेंगे। और ये जज्बा सिर्फ मुसलमानों में होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब बांग्लादेश के जो 20 से 20 ईयर से 50 साल के जो लोग हैं ना, जो आम कॉमन पीपल हैं, उनको भी प्रिपेयर करना होगा। उनको भी आप अपनी जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनको भी तैयार करना होगा उनको। लेकिन यार फिर से वही कहता हूँ कि किस तरफ हम जा रहे हैं, हमने पीसफुल रहना है। लेकिन पॉइंट बात फिर वही आ जाती है कि आप पीसफुल हैं लेकिन आपका दुश्मन जो है वो आपके ऊपर अटैक करता है, तो डेफिनेटली आप चुप करके तो नहीं बैठेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे उसको। और अब क्या करना होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला है कि वार जो है वो किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता भाई।
पीसफुल रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी ये है कि जब कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप ज़ाहिर है रिस्पॉन्ड तो करना आपका हक है, और आप पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से जो है वो लड़ा जाता है। तो गाइज़ आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि वार न्यूज़ उठा ले, वार चल रही है, हर तरफ वार ही चल रही है, तो मुझे भी वार से रिलेटेड ही वीडियो जो है उनके ऊपर बोला जा रहा है और यही वीडियो भेज दिया गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ इंटरटेनिंग ही देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव देखते हैं, और वार से जो है हट के, वार के ऊपर ज़्यादा, मैं वार को सपोर्ट नहीं करता, तो वार के ऊपर जो बात है वो भी मैं नहीं करना चाहूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि यार पीसफुल रहें, प्यार बांटें, मोहब्बत दें एक दूसरे के साथ, और अच्छे रिलेशन बनाएं सबके साथ। यही कहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।